नमस्कार, हांव राजदीप नायक. गांव जाला जाणटो हे आमचे कला चेतना वळवयचे नाटक सध्या सगळ्या थिएटरांनी हाऊसफुल चलता आणि लोकांचो डिमांडाक लागून ह्या नाटकाचो पयलेच फावट कोंकणी नाटक लंडन टुराक वता. आता हे नाटक गोंयच्या सगळ्या थिएटरांनी हाऊसफुल चल्ले. रवींद्र भवन कुडचडे हांगासर ह्या नाटकाचे जवळजवळ 3 हाऊसफुल शो जाले आणि लोकांच्या डिमांडा खातीर संगम आर्ट अँड कल्चर सांगे ही संस्था परत एक फावट एक शो ऑर्गनायज करता येता ते 18 तारखेक सांजेच्या 3:30 वरांचेर 18 तारखेक ह्या नाटकाचो शो दवरला. ताज्यो तिकेटी वेलीस स्टोर्स कुडचडे हांगा मेळटा आनी सांताना बेकरी सांगे हांगासर अवेलेबल आसा. कुडचडेच्या ऑडियन्सा खातीर, कुडचड्या सांग्याच्या सगळ्या ऑडियन्सा खातीर हे नाटक कितें काय 2 वरां हसयता हे नाटक कितें सांगता, म्हादय बद्दल, गोंया बद्दल ह्या नाटकान कितें आसा काय, अशें कितें आसा म्हणून ह्या नाटकाचे शो हाऊसफुल चलता. हे जर तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार संगम आर्ट अँड कल्चर सांगे हांणी ऑर्गनायज केल्लो हो स्पेशल तुमच्या खातीरचो शो 18 ऑगस्टाक सांजेच्या 3:30 वरांचेर रवींद्र भवन कुडचडे हांगा जावपाचो आसा. तुमकां तिकेटी वेल्स स्टोर्स कुडचडे हांगा मेळटले. त्या शिवाय सांताना बेकरी हांगा अवेलेबल आसतले. आमी मेळुया कुडचडेच्या रवींद्र भवनान येता ते 18 तारखेक 3:30 वरांचेर पळोवपाक. गांव जाला जाणटो.